السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم مع امتحان أو فرض جديد، الحل، الشرح ثم الحل. نبدأ بقراءة النص. Le Sahara algérien est une destination touristique par excellence. À 1900 km au sud d'Alger se situe Tamanrasset, la capitale du Touareg. Cette merveille oasis qui brille au cœur du désert par la splendeur de ses paysages et la beauté de ses sites. الصحراء الجزائرية هي منطقة سياحية بامتياز، أو وجهة سياحية بامتياز على 1900 كيلومتر من جنوب الجزائر تقع مدينة تمرست عاصمة التوارق. ست ميرفاي وزيز كيبري، هذه الواحة اللؤلؤة التي تلمع في قلب الصحراء، par la splendeur de ses paysages et la beauté de ses sites، مع جمال طبيعتها وكذلك جمال المناطق، جمال المدينة. Tamanrasset, la perle du Sahara, connaît ces derniers temps un flux considérable de touristes venant de toute région pour passer les vacances d'hiver. D'abord car pour les amoureux de la montagne, le Hogar et le Tassili sont un musée en plein air présentant les plus grandes peintures rupestres au monde. Les visiteurs s'y installent afin d'admirer le coucher du soleil sur le Tahat, le plus haut sommet d'Algérie. تمرست لؤلؤة الصحراء. تعرف في هذا الوقت من السنة تستجلب كثير من السياح الذين يأتون من كل المناطق لزيارتها في عطلة الشتاء. أولا الذين يعشقون ويحبون الجبال، يوجد الهوغار وكذلك التصيلي، متحف في الهواء الطلق يعرض على الزوار رسومات صخرية معروفة عالميا، وكذلك السياح يأتون إلى جبل طهات وكذلك لكي يستمتعوا بغروب الشمس. طهات هذه أكبر جبل في أعلى جبل في الجزائر. نمر إلى الفقرة الأخرى. En outre, sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d'activités comme la célèbre peinture sur le sable, les illustres bijoux d'argent et les magnifiques sacs en cuir bordé. Celle-ci vous invite à découvrir les traditions et les patrimoines ancestraux du Touareg. وكذلك الجانب الارتيزانا، يعني أشغال يدوية. Cette région du pays vous offre variété d'activités. هذه المدينة تعرض على السواح كثير من النشاطات، منها الرسم على الرمال وكذلك مجوهرات الفضة، وكذلك عمل يعني أشياء على الجلد. Celle-ci vous invite à découvrir les traditions et le patrimoine ancestral des Touareg. هنا الإنسان يتعرف على العادات والتقاليد المميزة للتوارeg. Enfin, أخيرا، Tamanrasset n'est pas connu seulement pour son paysage panoramique au décor de cartes postales, mais par la générosité et la chaleur de ses habitants,
Cette ville touristique ne manque pas de lieux où on peut déguster la taguila, galette cuite sous la cendre, accompagnée d'un délicieux thé chaud grâce à la danse et au chant rythmé des femmes par le mystérieux Imzad. Le visiteur va découvrir le folklore des hommes bleus. أخيرا تمنراست معروفة بمناظرها الخلابة ليست فقط في البطاقات البريدية ولكن كذلك شعبها المضياف. هذه المدينة لا تفتقر، يعني كثير من الأماكن نستطيع أن نتمتع بالطاجيلا. الطاجيلا هي خبز يصنع في الجمر، هناك من يسميها التاجلا accompagné d'un délicieux thé chaud، يعني مع كأس من الشاي ممتع، وكذلك تحت أنغام الإمزاد. هذه آلة موسيقى تسمى إمزاد يستعملها النساء التوارق. Le visiteur va découvrir le folklore des hommes bleus. هناك يستمتع بفولكلور الرجل الأزرق. Pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à découvrir Tamanrasset, l'endroit qui vous offre l'opportunité de passer un séjour inoubliable et mémorable. لهذه الأسباب زوروا تمنراست، إنها المنطقة التي فيها كثير من الإنسان يستمتع بأيام أو عطلة لا تنسى. الآن نمر إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit, raconte ou explique. décrit يحكي يقص، décrit يوصف. هنا يوصف décrit، وهنا راكونت يحكي أو يقص، وهنا يشرح. تقرأ النص وكذا ثم تجيب على السؤال، تختار واحد من الأجوبة هذه A B C. الآن تيرولي لو تكست، أقرأ النص، وبعد ذلك تكومبليت لو تابلو سويفون، أملأ هذا الجدول. هنا تضع لو تيم، هنا لو تيم، وهنا لا تيز، وهنا les articulateurs، وهنا تضع les arguments. واحد ان argument، عندك نقطتين ونصف. أنا pourquoi les touristes، أنا يسأل pourquoi les touristes aiment s'installer à Tahat، sur Tahat. تجيب على السؤال وتضع هنا الجواب. رابعا répond par vrai ou faux. vrai ou faux معناها خطأ أو صحيح على حسب ما قرأت في النص. Les Touaregs sont les habitants originaux de Tamanrasset. التوارق هم السكان الأصليين لتمرست. L'été c'est la saison favorite pour se rendre à Tamanrasset. الصيف هل هو يعني الوقت الجيد لزيارة تمرست. La peinture sur le sable fait partie des traditions du Touareg. الرسم على الرمل هو من تقاليد التوارق. وهنا les habitants de Tamanrasset sont hospitaliers، يعني سكان تمرست أو شعب تمرست شعب مضياف. هنا تجيب vrai ou faux، vrai ou faux، vrai ou faux. ثم السؤال الخامس. Tam connaît ces derniers temps un flux considérable de touristes. يعني تمرست تشهد في هذه الأيام التي تكلم عنها في النص، يعني استقطاب لكثير من السواح. Cette expression signifie، ما معناها هذه l'expression؟ L'endroit est très fréquent par les visiteurs ou les touristes évitent de visiter Tamanrasset. تجيب على حسب ما هو موجود في النص. سادسا relève du texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical
du patrimoine. يعني تضع اثنين هنا le champ lexical du patrimoine. سابعا relie par une flèche chaque endroit de ce qui est le caractère. هنا le caractère, هنا l'endroit. طهات, Hogar et Tassili. هنا c'est le caractère, splendeur, générosité des habitants, magnifique coucher du soleil, musée en plein air. كل واحدة تضع لها une flèche ما يناسبها. طهات أين وهوغار تصلي وطم. والسؤال الثامن relève du texte une proposition subordonnée relative. موجود في النص يعني لي subordonnée relative. تختار واحدة وتكتبها هنا. ثم السؤال السابع mets le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Je veux que mon pays, l'Algérie, être parmi les meilleurs au monde. Je veux que mon pays, l'Algérie, être, le verbe être, le mode qui convient, le temps et le mode qui convient, parmi les meilleurs au monde. ثم في السؤال العاشر un délicieux thé chaud, une تضع هنا ما يناسب galette وتضع هنا ما يناسب. يعني هنا يقول أن هنا un وهنا une. هنا مذكر وهنا هنا c'est une phrase. هنا c'est un c'est masculin وهنا c'est féminin. Comment tu vas mettre les autres l'adjectif. السؤال الأخير تملأ الفراغات فقط. تملأ الفراغات ولكن كل واحدة في مكانها. Complète le paragraphe suivant par les mots mis entre parenthèses. Inciter, argumentatif, découvrir, descriptif, valoriser. Valoriser. Ce texte est du type avisé en décrivant Tam, l'auteur vise la beauté de cette région pour les touristes. Les touristes à venir là. الآن نستريح قليلا وندع بوز وابدأ شرح وابدأ حل هذا التمرين، حل هذا الفرد أو الامتحان، ثم بعد ذلك نواصل الحل مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. الآن بعدما قرأنا النص مرات ومرات نقرأه مرة مرتين ثلاثة حتى نجيب. نبدأ نجيب على السؤال الأول. Choisis la bonne réponse dans le texte. Dans le texte, l'auteur décrit, raconte, explique. décrit نضع عليها يعني une croix ولا un tiret. décrit ça veut dire يصف. كان يصف مدينة مرست ولم يكن يشرح ولا يحكي قصة. كان يعني يصف مدينة مرست. السؤال الثاني relie complète le texte. يعني بعدما تعيد قراءة النص complète le texte. complète هاد لي طابلو. انظر جيدا هنا وضعنا le thème Tamanrasset. La thèse Tamanrasset est une ville touristique. une ville touristique. هنا هاد الفيل touristique هاد لا تيز ندافع عنها، نشرح ما معناه وكذلك نعطي أمثلة. les articulateurs كاين d'abord موجود d'abord وكذلك موجود en outre وموجود enfin. في les arguments نضع واحد argument. le Hogar est un musée en plein air. c'est un argument. نعطوا عليه un exemple. c'est un argument en plein air. نتكلم على الأمكنة. السؤال الثالث لماذا pourquoi les touristes aiment s'installer sur طهات. لماذا السياح يحبون أو يحبذون الوقوف على والاستمتاع على جبل طهات. في جبل طهات مكتوب في النص هذا الجواب. les touristes aiment s'installer sur طهات pour voir le coucher du soleil. لكي يستمتعوا بمناظر غروب الشمس. voir le coucher du soleil.
الآن السؤال الرابع vrai ou faux. Les Touaregs sont les habitants originaux. Les Touaregs sont les habitants originaux du Tamarrasset. Vrai. نعم هم السكان الأصليون تاع تمرست. L'été est la saison favorite pour se rendre à Tamarrasset. الصيف هي الوقت الجيد من السنة للذهاب إلى تمرست. فوق الوقت الجيد للذهاب تمرست هو الشتاء. La peinture sur le sable fait partie des traditions des Touaregs. الرسم على الرمل هو نوع من تقاليد التوارق. vrai. نعم. وكذلك les habitants de Tamarrasset sont hospitaliers. نعم سكان تمرست مضيافون. vrai. ثم نذهب إلى السؤال الخامس. Tam connaît ces derniers temps un flux considérable de touristes. Cette expression signifie l'endroit est très fréquenté par les visiteurs. Le touriste évite de visiter Tamarrasset. L'endroit est très fréquenté par les visiteurs. هذا هو معنى هذا الجملة هذه. يعني المنطقة أو المكان يعني محبوب من السواح ويحبون الذهاب إليها في هذا الوقت من السنة. ثم سادس relève du texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical du patrimoine. كما نعلم يعني le champ lexical يعني الحقل اللغوي. le patrimoine موجود l'artisanat c'est du patrimoine. وموجود folklore des hommes bleus. Le folklore c'est le patrimoine, il appartient au champ lexical patrimoine. Maintenant le septième, on va relier par des flèches chaque endroit à ce qui le caractérise. Tahat, voilà, Tahat c'est un magnifique. À Tahat on voit, là on admire, là on regarde, on voit magnifique coucher de soleil. Tahat مع magnifique coucher de soleil. Le Hogar et le Tassili c'est un musée en plein air ومتحف في الهواء طلق. توجد فيه رسومات فوق على الصخور. وتمرست splendeur et générosité des habitants. قمة في ضيافة شعبها. ثم الثامن relève du texte une proposition subordonnée relative. كما نعلم la proposition subordonnée relative فيها qui ولا que ولا أو dont. موجود كثير من qui. Cette merveille qui brille au cœur du désert. Cette merveille qui brille au cœur du désert. ثم التاسع met le verbe entre parenthèses au mode qui convient. Je veux que mon pays, l'Algérie, on va mettre le subjonctif présent. لأن فيها que ici. Je veux que mon pays, l'Algérie, soit le verbe être au subjonctif présent. On va dire soit avec le troisième personne du singulier. Il. Parmi les meilleurs au monde. Maintenant, je complète ici. Je complète à la place du singulier. On va mettre le féminin. Ici, délicieux. On va le remplacer par délicieuse. Délicieux pour le masculin, délicieuse pour le féminin. وكذلك ici chaud نضيف له du féminin chaude لأنها une. On dit une délicieuse galette chaude. الآن في السؤال الأخير la synthèse. On va compléter ce paragraphe par ces mots entre parenthèses. أولا نقرأ جيدا النص وكذلك نميز أين نضع هذه الكلمات. Ce texte est de type descriptif. هذا قرأنا في السؤال الأول. نعيده هنا. Ce texte est de type descriptif à visée argumentatif حججي.
يعطي حجج وأدلة ويدافع عنها en décrivant Tam ou le Tamarrasset, on peut dire Tam, on peut dire Tamarrasset. L'auteur vise à valoriser la beauté de cette région. يعني هذا الكاتب يريد أن يعطي قيمة لهذه المنطقة من الجزائر pour inciter لكي يحث أو يحض pour inciter les touristes à venir la découvrir. يحث الزوار والسياح للذهاب إليها وزيارتها. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، ومرة أخرى فرصة أخرى إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.